Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how's life today? I hope all of you are very well. Okay, in this occasion, we want to discuss about the telling the time. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang telling the time. Jadi, bagaimana caranya untuk membaca jam di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan simak tayangan berikut ini. Let's enjoy the following. Sing a song. Tiggy tiggy ticky tick a tock. Tiggy tiggy ticky tick a tock. Tiggy tiggy ticky tick a tock. What time is it? Tock. 1 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Tick tock. 4 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock, Tick tock. 7 o'clock, 8 o'clock. 9 o'clock, Tick tock. 10 o'clock, 11 o'clock. 12 o'clock. Tick tock. Tiggy tiggy ticky tick a tock. Tiggy tiggy ticky tick a tock. Tiggy tiggy ticky tick a tock. What time is it? Faster! 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Tick tock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. Tick tock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Tick tock. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Tick tock. Okay, my students, now we are going to discuss about how to asking for time and how to giving the time. Nah, hari ini kita bahas bagaimana cara menanyakan jam dan juga memberikan keterangan tentang jam. Oke, perhatikan yang berikut. The common question forms we used to ask for the time are: what time is it now? What is the time? Kemudian untuk memberikan keterangan, giving the time, we use it is or it's to respond to the questions that ask for the time right now. Nah, kita bisa menggunakan it is atau it's. Perhatikan contoh berikut ini. What time is it now? It is 5:30 p.m. What is the time? It is 10 to 12 a.m. Oke, anak-anak semua. Nah, sekarang silakan perhatikan what is the difference between p.m. and a.m. English Sing Sing. Theme 2. Time. Dialogue. What time is it, Dad? It's 7 o'clock. Thank you. What time is it? It's 8. Time for breakfast. Okay, coming. Are you ready? Yes, we're ready. Good. Let's go to school. Let's go home. Please, wait for me. Okay. It's late. Time for bed. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night. I'm Eka. How are you today? Today we are going to study about telling time, how to say for asking time and how to respond it. Telling time is used to ask and give information about time. When you want to ask time or maybe you want
want to respond to the question about time. In this case, we use a clock, past, to, a quarter, a half. How to ask time? To ask time, you can use the expressions like number 1. What time is it? Jam berapa? Number 2. What time is it now? Jam berapa sekarang? Number 3. What time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Number 4. Do you know what time it is? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Number 5. Excuse me. Could you tell me the time, please? Permisi, bisakah kamu memberitahuku jam berapa sekarang? To respond the question about time, we can say it's, it is. For example, it's 5 past 2. It's 25 to 7. Untuk menjawab pertanyaan tentang waktu, kita bisa mengatakan it's atau it is. Sebagai contoh, it's 5 past 2. It's 25 to 7. How to say time? A clock. Coba dilihat untuk gambarnya. Untuk gambar pertama, jam 3 tepat. What time is it? It's 3 o'clock. Jam 3 tepat. Baik. Untuk gambar kedua, jam 8 tepat. It's 8 o'clock. Jam 8 tepat. How to use past or to? Pada jam ada jarum panjang yang kita sebut dengan jarum menit dan jarum pendek yang kita sebut dengan jarum jam. Apabila jarum menit lebih dari angka 12 hingga angka 6 atau daerah yang saya arsir warna kuning, maka dia menggunakan past. Dan apabila jarum menit berada lebih dari angka 6 hingga angka 12 atau daerah yang saya arsir warna hijau, maka dia menggunakan to. Kemudian untuk jarum menit yang berada di tepat angka 12, maka kita menggunakan a clock. Remember that we use number 1 to 30 for minutes. Jadi hanya menggunakan angka 1 sampai 30 untuk angka menitnya. Okay, next we study about past or to. In this case, we say minutes first and followed by past or to and then hour. Jadi pertama yang kita sebutkan adalah menitnya dulu, lalu diikuti dengan past atau to dan selanjutnya jam. Okay, for example, look at the picture. Jam 4 lebih 10 menit. Jarum menit ada di angka 2, yaitu daerah yang saya arsir warna kuning. Jadi, kita menggunakan past. Lebihnya 10 menit. Dari mana kita tahu ada 10 menit? Yaitu, kita hitung dari angka 12 ke angka 2. Ada 2 step. 1 step 5 menit. 2 step menjadi 10 menit. 2 kali 5 ya, 10 menit. Lalu jam 4 lebih 10 menit. Kita baca dari belakang. Kita sebutkan dulu menitnya. 10 menit lebih 4. 10 past 4. It's 10 past 4.
Okay, next picture. Jam 5:15 menit. Jarum menit ada di angka 3, yaitu daerah yang saya arsir warna kuning. Jadi kita menggunakan past. Dari angka 12 sampai ke angka 3 ada 3 step. 1 step 5 menit, 3 step 15 menit. Jadi lebihnya ada 15 menit. Kita baca dulu dari belakang, menitnya dulu. Jam 5:15, 15 menit. It's 15 past 5. Or, it's a quarter past 5. A quarter dan 15 sama saja. For example, look at the picture. Jam 1 kurang 15 menit. Oke, kita lihat jarum menit ada di daerah yang saya arsir warna hijau. Jadi di situ kita menggunakan kurang to, bukan past ya. Kita menggunakan kurang. Nah, di sini kurang 15 menit. Dari mana kita tahu 15 menit? Jadi jarum menit yang ada di angka 9. Nah, untuk mencapai angka 12, maka dia harus melewati 3 step. Sedangkan untuk 1 step itu 5 menit. Jadi kalau 3 step, 3 kali 5 menit menjadi 15 menit. Oke. 15 menit. Kita memakai to. Jadi jam 1 kurang 15 menit, kita baca dari belakang. 15 kurang 1. It's 15 to 1. Atau it's a quarter to 1. 15 dan quarter sama saja, 15 menit. Okay, next picture. Jam 12 kurang 25 menit. Di sini kita masih menggunakan to karena jarum menit masih di angka 7, yaitu daerah yang saya arsir hijau. Jadi kita masih menggunakan to. Di sini kurangnya 25 menit. Dari mana kita tahu 25 menit? Yaitu jarum menit yang mengarah ke angka 7. Untuk mencapai angka 12, dia membutuhkan 5 step. Jadi 1 step 5 menit. Kalau 5 step 25 menit. Jadi jam 12 kurang 25 menit, kita baca dari belakang. 25 kurang 12 menjadi it's 25 to 12. I think that's all for our lesson today. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. And I hope all of you understand about it. Dan semoga saja ini sangat bermanfaat bagi Ananda dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, thank you very much and see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.